की बाहों में पनाह लेती हुई, दाग की रंगीन मिजाजी का शिकार होती हुई और जिगर के तरन्नुम पर निसार होती हुई, अकबर इलाहाबादी के यहाँ तंज़ो मिजाह की फूलझड़ियाँ छोड़ती हुई, अल्लामा इकबाल की खुदी को अपने अंदर समेटती हुई और फिराक गोरखपुरी के शबनमी एहसास की बूंदों से गुलेतर खिलाती हुई जब गज़ल जनाब ज़िया बागपती साहब के दरबार में पहुँचती है तो जनाब ज़िया बागपती साहब उसको जदीदियत का लिबास पहनाकर अपने खूबसूरत लबो लहजे के साथ सामाइन के सामने इस अंदाज में पेश करते हैं कि सामाइन सिर्फ और सिर्फ उनकी गज़लों से और उनके अशार से लुत्फ़ानंदोज़ ही नहीं होते बल्कि उनकी गज़लों से एक सबक और एक दर्स भी हासिल करते हैं। उनका ये एक शेर कि रोज़ होती रहती हैं यहाँ रोज़ मशीनें ईजाद, होती रहती हैं यहाँ रोज़ मशीनें ईजाद, रोज़ मजदूर के हाथों से हुनर जाता है। उनका ये शेर उनकी वहाँ तक शनाख्त और पहचान करा चुका है जहाँ तक ज़िया बागपती नहीं पहुँच पाए हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा जनाब ज़िया बागपती साहब का, जो अपने पेशे के एतबार से मुस्तकिल तौर पर पूना में रहते हैं। पूना से वो तशरीफ लाए हैं जनाब ज़िया बागपती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बड़ी अच्छी निज़ामत, बहुत अच्छी सदारत और सरधने के बाजो सामईन बार बार ये चाहता है कि सरधने के अंदर आकर कुछ शायरी सुनाई जाए। यहाँ के सामईन अभी महसूस हो रहा था कि कोई भी अच्छा शेर उन्होंने ज़ाया नहीं जाने दिया, तो इसी उम्मीद के साथ में एक मतलब दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ कि तपिश से आग की जैसे कोई लोहा निकलता है, तपिश से आग की जैसे कोई लोहा निकलता है, मेरी आंखों से तेरी याद का लावा निकलता है। तपिश से आग की जैसे कोई लोहा निकलता है, मेरी आंखों से तेरी याद का लावा निकलता है। और जो है अवतार ईश्वर के उन्हें ढूंढे कहाँ जाकर, जो है अवतार ईश्वर के उन्हें ढूंढे कहाँ जाकर, यहाँ तो हर गली कूचे से एक बाबा निकलता है। बाबा निकलता है, जो है अवतार ईश्वर के उन्हें ढूंढे कहाँ जाकर, यहाँ तो हर गली कूचे से एक बाबा निकलता है। एक मतलब वो नीचे देखे कि बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिंदगानी से, बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिंदगानी से, सबक शायद कोई हमको मिले तेरी कहानी से। और तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा, तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा, यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से। यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से। आहिस्ता आहिस्ता मुझे नौजवानों की तरफ आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नौजवान ही यहाँ पर बैठे हैं जो दाद देना चाहते हैं। एक मतलब एक शेर देखें कि रात की खामोशियों में कोई हलचल चाहिए, रात की खामोशियों में कोई हलचल चाहिए, मैं तो पागल हूँ मुझे एक और पागल चाहिए। ये सुनना चाहते हैं आप। रात की खामोशियों में कोई हलचल चाहिए, मैं तो पागल हूँ मुझे एक और पागल चाहिए। और प्यासी धरती कर रही है जाने कब से इंतजार, प्यासी धरती कर रही है जाने कब से इंतजार, जो इसे सैराब कर दे ऐसा बादल चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और हुस्न की जलवा नुमाई हुस्न वालों की अदा, हुस्न की जलवा नुमाई हुस्न वालों की अदा, सुर्खिए दस्ते हिना आंखों में काजल चाहिए। बहुत एक मतलब दो तीन शेर तरन्नुम से हाजिर करता हूँ। तरन्नुम में मुझे हुक्म है, बिल्कुल आपके मिजाज की शायरी करना चाहता हूँ। चतुराई इसी बात की है कि सामईन जो सुनना चाहता है वही उसको पेश किया जाए। अच्छी शायरी भी पढ़ के देखी है और जवान शायरी भी पढ़ के देखी है जी इंशाअल्लाह। तेरे हुस्न का जादू मुझ पे चल गया जैसे, वाह, तेरे हुस्न का जादू मुझ पे चल गया जैसे, एक चराग हसरत का दिल में जल गया जैसे। और रात उसने जुल्फों को रुख से जब है हटाया तो, रात उसने जुल्फों को रुख से जब हटाया तो, चूई चीर कर अंधेरे को दिन निकल गया जैसे, चीर कर अंधेरे को
ایک مرتبہ روٹین شعر اور حاضر کرتا ہوں. ہمارے راز تو سارے ادھر ادھر نکلے. بہت خوب. ہمارے راز تو سارے ادھر ادھر نکلے. کوئی ملا ہی نہیں ہے جو معتبر نکلے. او بھائی میرے بھائی، او بھائی صاحب سن لیجئے ذرا، آپ کے لیے سنا رہا ہوں. کوئی ملا ہی نہیں ہے جو معتبر نکلے. یہ شعر سنو، آپ لوگوں کو حاضر کر رہا ہوں بطور خاص. اور کسی سے اچھا کسی سے دل کا لگانا بھی جرم ہے شاید. کسی سے دل کا لگانا بھی جرم ہے شاید. ہمارے نام کے چرچے ہیں ہم جدھر نکلے. ہمارے نام کے چرچے ہیں ہم جدھر نکلے. اور وہ جس کے واسطے دنیا کو ہم نے ٹھکرایا، وہ جس کے واسطے دنیا کو ہم نے ٹھکرایا، وہی ہماری محبت سے بے خبر نکلے. شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ. وہی ہماری محبت سے بے خبر نکلے. مجھے حکم ہوا ہے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. حاضرین مجلس، ہمارے درمیان ہما بجنوری صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں. میں ان کا آج کے اس مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. تیری جدائی کا ایسا ہوا ملال مجھے. سنیے گا شعر، سنیے گا. تیری جدائی کا ایسا ہوا ملال مجھے کہ اب تو اپنا بھی رہتا نہیں خیال مجھے. بہت اچھے سے بہت خوب. تیری جدائی کا ایسا ہوا ملال مجھے کہ اب تو اپنا بھی رہتا نہیں خیال مجھے. اور کسی سے دل بھائی صاحب سن لیجیے ذرا. جی شاعری سنا رہا ہوں اور آپ اپنی تہذیب کا نمونہ پیش کریں. جی. یہ کل کی بات ہے، ایسا ہوا ملال مجھے کہ اب تو اپنا بھی رہتا نہیں خیال مجھے. بچھڑ کے اس سے زمانہ گزر گیا لیکن، بچھڑ کے اس سے زمانہ گزر گیا لیکن، اسی کی یاد کا جکڑے ہوئے ہیں جال مجھے. اسی کی یاد کا شعر سننے کا بطور خاص گلوکار احمد صاحب آپ کے حوالے سے یہ شعر جی پڑھا. جی. ہر ایک سمت یہاں حسن کی نمائش ہے. ہر ایک سمت یہاں حسن کی نمائش ہے. بہک نہ جاؤں میرے ہم سفر سنبھال مجھے. ایک شعر بالکل نئے انداز کا پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھائی نے میرا حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی شاہجہاں. شعر حاضر کرتا ہوں. اب اپنے حسن کی، دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھے گا اس شعر پہ. اب اپنے حسن کی خیرات دے خدا کے لیے. اب اپنے حسن کی خیرات دے خدا کے لیے. بہت غریب ہوں، کر دے تو مالا مال مجھے. بہت غریب کر دے
تو مالا مال مجھے. اور اس شعر سب سے کام کا شعر ہے, غزل کے ہٹ کے شعر ہو گیا ہے, آخری شعر ہے, یہ سن لیجئے. میں بھوکے پیٹ ہی رہ جاؤں گا خدا کی قسم, میں بھوکے پیٹ ہی رہ جاؤں گا خدا کی قسم, اگر نہ رزق میسر ہوا حلال مجھے. لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سو غصے عجیب, ہنس رہی ہیں اور